हेलो हेलो चील चाची चिड़िया की बेटी ने उड़ना भी सीख लिया है। अब वो बड़ी हो गई है। पूरा 1 किलो मांस निकलेगा उससे। अब समय है, तुम जल्दी से आ जाओ। गौरी, मैं आ तो जाऊं, लेकिन मुझे डर है कि किसी को कोई शक ना पड़ जाए। चील चाची, आप आज ही मेरे पास पहुंच जाओ, बाकी की बातें हम बैठकर करेंगे। गौरी कवि अपनी सहेली चील चाची को फोन करती है और उसे अपने जंगल अपने पास बुलाती है। चील चाची ज़रूरी चीज़ें बैग में रखती है। एक तेज चाकू, आग जलाने के लिए दिया सिलाई, तिक्का मसाला, नमक मिर्ची और कुछ मसाले अपने बैग में रखने के बाद चील चाची अपने घर से निकलती है। चील चाची ऑटो में बैठती है और दोपहर तक दूसरे जंगल पहुंच जाती है। चील चाची अपना बैग उठाए गौरी कवि के घर की तरफ जाती है। रास्ते में चील रानो चिड़िया से पूछती है, चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। चील चील, मुझे खाने की कोशिश मत करना। पंचायत का फैसला याद है ना? पिछली पंचायत में फैसला हुआ था कि तुम किसी पक्षी को नहीं खाओगी, बल्कि चूहे और मरे हुए जीव जंतु खाओगी। ना ना, डरो ना चिड़िया, मैं तो इस जंगल में गौरी कवि से मिलने आई हूँ। मैं गौरी की सहेली हूँ। अच्छा, मैं भी कहूँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रानो चिड़िया चील चाची को साथ लेकर गौरी कवि के घर की तरफ जाती है। गौरी कवि अपने घर के दरवाजे के सामने ही बैठी हुई थी। गौरी, तुम्हारी सहेली आई है तुमसे मिलने। चील को छोड़कर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सहेली सहेली, इस चिड़िया से तो कोई बात नहीं की। ना ना, मैं क्यों किसी से बात करूँगी? वो गुड़िया चिड़िया इसी की बेटी है। अब तुम अंदर आ जाओ, आराम करो। कल से हम उस गुड़िया को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू करेंगे। मम्मा मम्मा, आज एक चील ऑटो से उतरी थी, वो हमारे जंगल में आई है। गुड़िया बेटी, उस चील से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल हमारे जंगल में पंचायत हुई थी, जिसमें शेर राजा ने फैसला किया था कि कोई भी चील किसी भी जिंदा पक्षी को नहीं खाएगी, बल्कि चूहे खाएगी। फिर तो हमें उस चील से कोई खतरा नहीं है। गुड़िया दूसरे दिन सुबह सवेरे उठती है और हर रोज की तरह जंगल की सैर करने निकल जाती है। चील सहेली, वो चिड़िया की बेटी घर से आ गई होगी। मैं उसे लालच देकर वीराने में लेकर आती हूँ। तुम ऐसा करो, तो पहाड़ों पर जाकर बैठ जाओ। जल्दी आना गौरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गौरी भी घर से निकलती है। गुड़िया सामने से आ रही थी। गौरी कवि गुड़िया से कहती है, गुड़िया गुड़िया, मैं अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मेरी मदद करो, मेरे साथ पहाड़ों की तरफ चलो। गौरी आंटी, मुफ्त में मैं मदद नहीं करूँगी। पहले आप मेरे लिए मिठाई लेकर आओ, फिर मैं आपके साथ पहाड़ों पर जाऊँगी। मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करो। गौरी कवि जल्दी से मिठाई की दुकान पर जाती है। भाई जी, मुझे मिठाई दे दें। गौरी कवि मिठाई की दुकान से मिठाई लेती है और जल्दी से वापस गुड़िया के पास जाती है। मैं मिठाई ले आई हूँ, लो जल्दी से मिठाई खा लो और मेरे साथ चलो। मैं पहले मिठाई खा लूँ, फिर देखती हूँ। गुड़िया जी भर के मिठाई खाती है। अब चलो भी गुड़िया, हमें देर हो रही है। गौरी आंटी, क्या करूँ? मिठाई खाने के बाद मुझे नींद आने लगती है। मैं तो थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। गुड़िया अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। ये तो बहुत चालाक निकली, मुझे मिठाई भी लेकर खा ली और मेरे साथ भी नहीं गई। उधर चील चाची पहाड़ों पर बैठी बैठी बोर हो रही थी। थक गई हूँ, लेकिन गौरी अभी तक उस चिड़िया को लेकर नहीं आई। जाती हूँ। चील ऐसे सोच रही थी कि गौरी वहाँ आ जाती है। गौरी, अकेली आई हो? वो चिड़िया कहाँ है? वो इतनी आसानी से हमारे जाल में फंसने वाली नहीं है, वो बहुत चालाक है। कल कोई दूसरी चाल खेलेंगे। गुड़िया अपने घर जाकर अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने देखा पहले चील पहाड़ों की तरफ गई और फिर गौरी आंटी मुझे बहाने से पहाड़ों की तरफ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं गई। बेटी गुड़िया, ये आपका वहम होगा। चील हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
اگر وہ کسی پکشی کو ہاتھ لگائے گی تو عمر بھر جیل کاٹے گی۔ لیکن مما، پھر گوری آنٹی مجھے پہاڑوں پر کیوں لے کر جانا چاہتی تھی؟ دوسرے دن گڑیا اونچے آسمان میں پیڑوں کے اوپر اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں چھوٹی سی گڑیا، میں پھولوں سے کھیلوں، میں جھرنے پہ جاؤں، میں تتلی سے کھیلوں، ہاں 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 ہاں۔ چیل چاچی وہ جا رہی ہے گڑیا، تم گھنے جنگل کی طرف جاؤ، میں گڑیا کو گھنے جنگل کی طرف لے کر آتی ہوں۔ گوری کوی گڑیا کے پاس جاتی ہے۔ گڑیا گڑیا کہاں جا رہی ہو؟ گوری آنٹی، میں جنگل کی سیر کرنے جا رہی ہوں۔ کیا تم نے جھرنے پر تتلیاں دیکھی ہیں؟ ہاں، میں گئی تھی، لیکن وہاں تو آج تتلیاں نہیں ہیں۔ میرے ساتھ چلو، ان دنوں تتلیاں گھنے جنگل میں چلی جاتی ہیں، میں تمہیں ملاتی ہوں تتلیوں سے۔ کوئی بات تو ہے جو گوری آنٹی مجھے ویرانے میں لے کر جانا چاہتی ہیں۔ آنٹی آپ یہاں بیٹھے، میں ندی سے پانی پی کر ابھی آئی۔ گڑیا جلدی سے اڑتی ہے اور اپنی سہیلی مینا کے پاس جاتی ہے۔ مینا، ہمیں گوری آنٹی کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانا ہوگا۔ وہ اپنی سہیلی چیل کو ماंس کھلانے کے لیے مجھے پکڑنا چاہتی ہے۔ پھر دونوں سہیلیاں یوجنا بناتی ہیں۔ گڑیا گوری کوی کے پاس چلی جاتی ہے اور مینا چھپ چھپ کر ان کا پیچھا کرتی ہے۔ چلے آنٹی، میں پانی پی آئی ہوں۔ تم وہاں سے رنگ برنگی تتلیاں پکڑ بھی سکتی ہو۔ پھر گوری کوی گڑیا کو لے کر گھنے جنگل کی طرف جاتی ہے۔ گھنے جنگل میں پہنچ کر گوری کوی بڑے بڑے پیڑوں کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ آنٹی گوری، یہاں تو جھرنا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تتلی ہے۔ ایک بڑے بڑے پنکھوں والی تتلی ابھی آئے گی اور تجھے اٹھا کر لے جائے گی۔ سہیلی سہیلی آ جا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے چیل چاچی نکل کر آ جاتی ہے۔ گوری، آج پورے 1 سال بعد ماंس کھاؤں گی، میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں۔ گوری آنٹی، آپ سب کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ آپ نے جنگل کے راجا شیر کے آدیش کو نہیں مانا، آپ نے پنچایت کے فیصلے کو نہیں مانا۔ کسی کو کانوں کان کچھ پتا نہیں چلے گا کہ تجھے میں نے چیل کا بھوجن بنایا ہے۔ بے شرم کوی، بھاگنا مت، ورنہ ہم سب تجھے جان سے مار دیں گے۔ میری بیٹی نے مجھے کل بھی بتایا تھا، لیکن میں نے وشواس نہیں کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اتنی گر چکی ہو جو اپنے ہی جنگل کے پکشیوں کو چیل سے کھلانا چاہتی ہو۔ مجھے تو فون کر کے بلایا تھا گوری سہیلی نے، مجھے جانے دے، سب کو سزا ملے گی، ان دونوں کو راجا جی کے پاس لے جاؤ۔ پھر گوری کوی اور چیل چاچی کو جال میں قید کر کے جنگل کے راجا شیر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور انہیں عمر بھر کی جیل ہو جاتی ہے۔ گڑیا کل بھی اونچے آسمان میں گیت گا رہی تھی اور آج بھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر چیز کو اچھی طرح جانچتی تھی اور ہمیشہ گیان سے کام لیتی تھی۔